Guys, dito kami guys sa saan tayo? Saan tayo? This marketing. Des Bodega. Marketing Bodega guys. Teka, sobrang init dito guys eh. Grabe talaga. Grabe ang init guys. Grabe guys. Sobrang init dito guys eh. Masakit ang mata namin. Guys. Nag-ano kami sa float namin guys para sa Kadayawan guys. Grabe kainit guys. Grabe talaga. Sobrang init guys. Grabe. Grabe guys.